theocracy means, theo means God. Theo significa Dios. Yeah. And theocracy is a government that's based upon the spiritual, government that comes from a spiritual source. Y la teocracia significa el gobierno que proviene de una fuente cultural. Everything is coming from that. Que todo viene de eso. So if we actually want happy life, así que si realmente queremos una vida feliz, healthy, saludable, yeah, like that, prosperous, próspera, then incluso Adolfo Hitler, in the Third Reich, Tercer Reich, the Tercer Reich, the Adolf Hitler. Yeah. Even this was a very, very philosophical movement. Incluso esto fue un movimiento muy filosófico. Based upon very philosophical ideas. Basado en ideas muy filosóficas. Even theological ideas. Incluso ideas teológicas. Yeah. So there's a suggestion in the Vedas. Así que hay una sugerencia en los Vedas. That the administrators. Que los administradores. Experiencing so many problems with religion. Experimentan muchos problemas con la religión. They may want to separate religion from the government. Ellos quieren separar a la religión del gobierno. But the result is that people simply become atheistic. Pero el resultado es que la gente simplemente se vuelve atea. And they become very egoistic. Y se vuelven muy egoístas. Yeah, they don't care for anybody else's rights or happiness. Y no les preocupa los derechos o la felicidad de otras personas. So even though it's difficult. Y así que a pesar de que es difícil. To bring spiritual ideas into the material world. Traer ideas espirituales al mundo material. You have to do it. Uno tiene que hacerlo. Yeah. You have to have a special permit to enter Manipur. Uno necesita un permiso especial para poder ir a Manipur. But there you can see how the culture is very, very profound. Pero ahí uno puede ver cómo es que la cultura es muy profunda. It touches people's hearts very deeply. Y toca el corazón de las personas muy profundamente. Yeah, and this can be translated into practical, political, legal activity. Y esto puede ser trasladado a la realidad práctica política. Yeah. I have one friend. Yo tengo un amigo. That did many experiments with monkeys. Él hacía muchos experimentos con monos. And they would have the monkeys two in each cage. Ellos tenían dos monos en cada jaula. Yeah. And maybe 50, 60 monkeys like that. Quizás habían 50, 60 monos. And they were doing different experiments in biology. Y hacían diferentes experimentos en biología. And then after some time they would kill the monkeys and examine their brains. Después de un tiempo los mataban a los monos y examinaban su cerebro. Yeah. So it came time to sacrifice one of the monkeys. Así que llegó el momento de sacrificar a uno de los monos. And he took it out of its cage. Y lo sacó de su jaula. And locked the cage. Y cerró su jaula. So the other monkey wouldn't escape. Para que los otros monos no puedan escapar. Then he started walking into the next room to sacrifice the monkey. Y luego estuvo caminando a la otra habitación para sacrificar al mono. And then from the room where the cages were. Y del salón donde estaba la jaula. He heard this screaming. Escuchó un grito. It was shocking. Y él se asombró. So he went back and looked. Regresó y vio. Estaba la pareja del mono que iba a ser matado. Yeah, and he was holding the bars and screaming. Y estaba agarrando las barras y gritando. In indignation. En indignación. Yeah, indignation. Indignación. Yeah, not even in fear. Ni siquiera en temor. But in indignation. En indignación. This is wrong. Eso está mal. He was screaming like that. Estaba gritando así. Yeah. So he knew what was going to happen. Porque sabía que iba a suceder. And his friend was going to be killed. Su pareja iba a ser matado. And so my friend, así que mi amigo, Dr. Murphy, el Dr. Murphy, he said he looked at the monkey in his hand. Él miró el mono que tenía en su mano. And looked at the monkey in the cage. Y miró al mono que estaba en la jaula. He suddenly realized. Y comprendió. These are people. Ellos son personas. And I'm killing them. Yo los estoy matando. Yeah. So this we discussed last night. Así que eso hemos hablado anoche. There's 3 other principles. Hay otros 3 principios. Yeah, but this is one of the most basic. Pero este es uno de los más básicos. We have to consider this. Así que tenemos que considerarlo. This is one of the biggest messages the Vedic culture has to offer. Este es uno de los mensajes más grandes que la cultura védica nos ofrece. Yeah, until human beings hasta que los seres humanos can appreciate the humanity in other animals. Puedan apreciar la humanidad en otros animales. Yeah, in God's other children. En otros hijos de Dios. There's going to be no possibility of justice. Si no, no habría posibilidad de justicia.
this Vedic culture has a very profound social philosophy. Es por eso que apreciamos que la cultura védica tiene una filosofía muy profunda. The British covered all this Los ingleses cubrieron todo esto during the period of colonialism. durante el periodo de la colonia. I think the Spanish did the same thing with Inca culture. Y creo que los españoles hicieron lo mismo con la cultura de los incas, ¿verdad? Try to cover all this. Tratar de cubrir todo esto. But the traditional Indian culture has very profound contribution to make. Pero la tradición cultural de la India tiene una contribución muy profunda que puede dar. There's a big sociologist at the University of California in Berkeley. Hay un sociólogo muy grande en la Universidad de Berkeley, California, William Bella. Bella. He says Él dijo that until the United States of America que hasta que los Estados Unidos de América comes down and becomes a part of the world again, descienda y se vuelva parte del mundo otra vez, there's going to be no peace in the world. no habrá paz en el mundo. Yeah, they stop thinking that they're the only country in the world Cuando se detengan de pensar que es el único país del mundo with something to offer. que tiene algo que ofrecer Everybody should adopt our philosophy. y que todos los demás deben aceptar nuestra filosofía. Everybody should see the world the way we do. Todo el mundo debe ver la forma, todo el mundo tiene que tener la forma de ver el mundo que nosotros tenemos. There should be one currency, Debe haber un sistema monetario, un solo sistema, the US dollar, el dólar americano, and only one restaurant, y solamente un restaurante, McDonald's. el McDonald's. So other countries have a lot to offer. Otros países tienen mucho que ofrecer. And India, of course, has very wonderful social philosophy. En la India, por supuesto, hay una filosofía muy hermosa. Not even A great pleasure for me to be here in this part of the world. I just came last night. Me da mucho placer estar con todos ustedes en esta parte del mundo en este momento. So very happy to see our dear Dr. Rajan and Hanumatpresak Swami and students here. Must be very fortunate to be in this campus. Estoy muy contento de estar aquí en la Universidad Ricardo Palma con todos ustedes, los estudiantes en este campus, where you can discuss such philosophical and social issues. donde se pueden discutir esos temas filosóficos y sociales. So I come from Vedic culture. Así que yo vengo de la cultura védica. So in the Vedic culture, the human platform as a highly developed social being. En la cultura védica, la plataforma humana es una posición muy elevada. So there's a great responsibility in the society, Es una gran responsabilidad para la sociedad, not only for its own race, means human beings, no solamente para los seres humanos, but also for other beings. sino también para otros seres vivientes. So in order to understand this deeper conception of life, Así que para hacer esta comprensión más profunda de la vida, so one should cultivate called the spiritual wisdom. uno debe cultivar la sabiduría espiritual. So this wisdom in the language of Sanskrit is called Bhakti. Esta sabiduría en el idioma sánscrito se llama Bhakti. So this Bhakti is applicable in all human activities, Así que el Bhakti es aplicable en todas las actividades humanas, either political, políticas, scientific, científicas, or sociological understandings. entendimiento social. So therefore, I'd just like to just chant just very shortly some messages from Bhagavad. Así que primero queremos cantar muy brevemente los mensajes del Bhagavad. So Bhagavad Purana says that everything is meant to please the Supreme Lord. Así que el Bhagavad Purana dice que todo está hecho para complacer al Señor Supremo. And the Supreme Lord, his name is also called Vasudeva. Y el nombre del Señor Supremo es también Vasudeva. So by engaging our knowledge Así que por ocupar nuestro conocimiento and all the sacrifices y todos nuestros sacrificios and all dharma, religious activities y todo nuestro dharma, todas las actividades religiosas, like yogas, como yoga, and so all these human activities,
Y todas estas actividades del ser humano should be engaged and offered for the pleasure of the Lord. deben ser dirigidas para el placer del Señor. Deva parakriya Vasudeva parayoga Vasudeva parakriya Vasudeva param jnanam Vasudeva param tapah Vasudeva paro dharmo Vasudeva paragati Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kaumaraya Govindaya Namo Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah. The Lord's name is also called Vasudeva. El nombre del Señor también es Vasudeva. He is Krishna. also, his name is also called Govinda. Otro nombre de él es Govinda. So to this great personality, say, I make my humble prayer. Govinda Namo Namah. I pray. Así que a esta gran personalidad yo le oro. Eso significa Govindaya Namo Namaha. So, while chanting that, I would like to say a few words about freedom, free will, and in connection to Bhakti. Entonces ahora quiero explicar acerca de la libertad en conexión, en relación con Bhakti. So, freedom, if anybody asks you whether we have some freedom, Acerca de la libertad, si le preguntamos a ustedes qué es la libertad, perdón, si le preguntamos si tienen libertad, then we will all say, yes, I have freedom, I have free will. ustedes dirían sí, yo tengo, But science does not say that. pero la ciencia no dice eso. But every scientist Pero cada científico will say that he has free will. diría que él tiene libre albedrío. So freedom or free will is a very important property of one person. Y libertad también significa que uno puede desenvolverse como una persona individual. So to choose this free will, either the right use or wrong use, that determines our actions. Así que la oportunidad para elegir en hacer lo correcto o lo incorrecto está también en nuestras acciones. So in the Bhagavad Gita text, in the Bhagavad Gita, En el Bhagavad Gita, I think you have heard about Bhagavad ¿han Gita. escuchado ustedes acerca del Bhagavad Gita? This is our main religious text in Hinduism. Este es nuestro libro principal en la religión de la India. This is the Bible of Hinduism. Es la Biblia del hinduismo. It's called Bhagavad Gita. Se llama el Bhagavad Gita, The literal translation means that. Acción Divina. So in the last chapter of this Bhagavad Gita, En el último capítulo de este Bhagavad Gita, there are 18 chapters. este libro tiene 18 capítulos. On text number 63, Y en el capítulo 18, en el texto 63, so briefly, Bhagavad Gita is a dialogue bueno, brevemente, el Bhagavad Gita es un diálogo between Lord Sri Krishna, the Supreme Lord, entre el Señor Sri Krishna, el Señor Supremo,
and his friend and disciple called Arjuna, the fighter. Y su amigo y discípulo Arjuna, el guerrero. So at the beginning, Arjuna was not willing to fight. This is in the epic Mahabharata. Así que al comienzo Arjuna no quería pelear. Eso está escrito en el Mahabharata. Because in that warfare, it's called religious warfare. Porque en esta guerra, que era una guerra religiosa. So this is a family warfare. That means one has to kill the brothers and the seniors, the teachers. Era una guerra entre familias. Esto significa que un bando tenía que pelear contra los que eran sus familiares, sus maestros, sus hermanos. So Arjuna proposed to Krishna that now I cannot fight. I would not fight. Así que Arjuna le propone a Krishna, no voy a pelear. So knowing that Arjuna was completely confused, so therefore Krishna, the Supreme Lord, enlightened him in the science and the philosophy of life. Así que a causa de que Arjuna estaba confundido, Krishna lo iluminó acerca de la filosofía de la vida. So therefore the whole Bhagavad Gita is actually defining what is life and what is its duty. Así que a lo largo de todo el Bhagavad Gita se define qué es la vida y qué es el deber. So therefore Krishna said that life is eternal. We have been existing. We existed in the past, we exist now, and also we continue to exist in the future. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que la vida es eterna. Nosotros hemos existido en el pasado, existimos en el presente y seguiremos existiendo en el futuro. And we are never born. Y nosotros nunca nacemos. And we never die. Y nunca moriremos. But what we call birth and death, pero lo que nosotros llamamos nacimiento y muerte, is nothing but changes of clothing. Es nada sino el cambio de ropa. Today I come with this dress. Hoy día yo vengo con esta ropa. Jugadores pueden perder temporalmente su inteligencia. At that point, he or she tries to identify with the temporary machine or this called yantra or body. Entonces, en ese momento esa persona se puede identificar con este cuerpo temporal que es llamado yantra, esta cubierta o máquina. So in those circumstances that we say I'm born or I'm dead, so these bodily conceptions come into the mind. Así que en esas circunstancias, esas concepciones corporales de yo he nacido o yo muero vienen a la mente. So thus, if one is not educated in spiritual science of the self, así que si uno no está educado en la ciencia espiritual del ser, then one will be bewildered. Uno se confundirá. In this way, Lord Krishna was enlightening Arjuna in the science of the self. De esta manera, el Señor Sri Krishna estaba iluminando a Arjuna en la ciencia del ser. So he said that you have to do your duty. Así que tú tienes que desempeñar tu deber. Because Arjuna was born in a social category called Kshatriya. Kshatriya means the class of administrative class is called Kshatriyas in the Vedic culture. Porque Arjuna nació en la clase denominada los Kshatriyas, que es la clase guerrera y administrativa. The priestly or intelligent class called Brahmanas. La clase sacerdotal o la clase inteligente se llama los Brahmanas. And but the administrative class, who administers the country, the society, who looks after the welfare of people, so they are called Kshatriya group. Pero la clase administrativa, la que administra el país, la sociedad, la que gobierna, se llama la clase Kshatriya. And similarly, those who are mercantile class, means those who earn money and those who does business, so there is a group of people called Vaishya class. Y similarmente la clase mercantil, es decir, la clase que produce dinero, que hace negocios, es llamada la clase Vaishya. And the fourth class is called a causa de que tiene que pelear con su propia familia, porque todas estas son designaciones temporales relativas a este cuerpo. So in this way, Lord Krishna, the Supreme Lord, was giving this knowledge to Arjuna. De esta manera el Señor Sri Krishna le estaba dando este conocimiento a Arjuna.
So at the end, this is a dialogue. It is a scientific and philosophical dialogue in a battlefield. Así que este es un diálogo científico y filosófico que se dio en el campo de batalla. So at the end, Krishna said to Arjuna, now I have given you what is right, I have explained to you what is right and what is wrong. Entonces al final de este diálogo, Krishna le dice a Arjuna, bueno, yo ya te he explicado lo que es bueno. Verse is explained it there very nicely by Lord Krishna. Entonces en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, en el texto 63 se dice. So this connects with the freedom, the free will that each one of us has. Esto tiene relación con la libertad o el libre albedrío que tenemos. So then, this has many, it can give many important conceptions about life. Esto puede dar muchas concepciones importantes acerca de la vida. So this shows that we're all individual beings. Eso muestra que todos somos seres individuales. In other words, we never lose our identity. En otras palabras, nosotros nunca perdemos nuestra identidad. And so, if this knowledge comes to the individual, then there will be a time to call introspect, to look deeply into the nature of the self. Entonces, si este conocimiento viene a nosotros, uno tiene que hacer una introspección y revisar su ser interior. But unless we study, we learn ourselves to introspect the self, then it will not be possible to see whether what I am doing is right or wrong. Entonces, a menos que no haya un estudio introspectivo del ser, uno no va a poder ser capaz si lo que yo estoy si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. But when one studies deeply oneself, then one will begin to realize that I'm supposed to be a sincere servant of the Lord. Entonces, cuando uno estudia muy seriamente el ser, uno va a poder entender que yo soy un sirviente del Señor. So whatever I act, whatever I should do, that should be sanctioned by the Supreme Lord. Entonces uno piensa así que cualquier cosa que yo haga o cualquier cosa que yo piense debe ser sancionada por el Señor. In other words, my actions should be pleasing to the Lord. O en otras palabras, que mis acciones deben complacer al Señor. So that connects with this principle called Bhakti Yoga in our tradition. Así que esto nos conecta con el principio de Bhakti Yoga de nuestra tradición. Bhakti Yoga means one submits oneself to the pleasure of the Lord. Bhakti Yoga significa que uno se somete al placer del Señor. So therefore, unless one comes to this understanding, then our actions may be misled. Entonces, uno a menos que llegue a este entendimiento, las acciones de uno se van a desperdiciar. So in our social structure, in the Vedic social structure, therefore there is a understanding that our duty, the primary duty of the human form of life is actually to please the Supreme Lord, so that it becomes the backbone or the foundation of understanding about the nature of reality. Entonces, en esta estructura social védica, todo está dirigido para complacer al Señor y esto es la base de todo el sistema social. So without understanding what is right action and what is wrong action, so again says in the Bhagavad Gita in the 16th chapter on text number 10, on 16:10, that a person is liable to render horrible works meant to destroy the world. Entonces, en el Bhagavad Gita capítulo 16, texto 10, se dice que a menos que uno conozca qué es lo bueno y lo malo, uno va a destruir el mundo. So I just came from India, but then I stopped in New York because there was a meeting on the United Nations and United Religions Initiative. This was in the UN Plaza on the 10th of October, just a few days ago when I first came. I was invited to attend join that dialogue. Entonces yo acabo de venir de la India, pero pasé por Nueva York y ahí tuvimos
una reunión, una conferencia acerca de la paz el 10 de octubre. So it was in connection with the tragedy that happened in the United States, in New York, on the 11th of September, as well as in Washington, that the tragedy, the tragic, that event that shook the entire world. The topic was unification, unifying a culture of peace in a time of crisis. Esto fue, o sea, lo que se habló en esta reunión fue en relación a lo que sucedió en Estados Unidos, en Nueva York, el 11 de septiembre y también en Washington. Hubo un problema de las Naciones Unidas para unificar al mundo para la paz. Since this was, there was Under Secretary General of the United Nations, Mr. Pico, P-I-C-C-O, he was speaking on behalf of the United Nations, and then we have on Bishop Swing from California, from San Francisco, California. Nuestro secretario de las Naciones Unidas, el doctor Pico. And Bishop Swing from California, he was the president of called United Religions Initiative. Y el señor Bishop Swing era el presidente de la asociación. Also, I'm an active member of this United Religions Worldwide, so therefore I was also participating. Yo fui invitado también por pertenecer a un grupo religioso, por eso fui invitado de las Religiones Unidas. But the discussion was focused on really how should we do? What should we do from the religious points of view, or from our human culture? So how should we proceed now? El tema fue qué debemos hacer desde nuestra perspectiva religiosa, qué debemos hacer ante esto. So my reasoning about this is that if freedom is misused, simply because that we have freedom, if we do not cultivate the proper knowledge, means spiritual knowledge, then one is liable to misuse the freedom. Entonces, si que uno tiene libertad o libre albedrío, si que uno no lo utiliza apropiadamente, uno va a perder este libre albedrío. So therefore, the great responsibility of each human being is actually to direct the freedom, the free will, properly. Así que una responsabilidad del ser humano es dirigirla apropiadamente esta libertad o este libre albedrío. If the freedom is misused, then it will be disastrous for the individual as well as for the world. Si la libertad es mal utilizada, va a haber desastres tanto para el individuo como para el mundo. But if it is used properly, then it will uplift the individual as well as the entire world. Pero si es utilizado apropiadamente, entonces puede elevar tanto al individuo como al mundo. And so therefore, this very culture, or for the spiritual, to have the spiritual consciousness, to develop proper consciousness of spiritual knowledge, that becomes the foundation of civilization. Por lo tanto, en la cultura védica, este conocimiento espiritual para elevar la conciencia se vuelve la base de nuestra cultura. Mujeres toman materia inflamable y esta universidad